अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ग्लास मैनेगरी और इसके थीम्स। दोस्तों सबसे पहले मैं ग्लास मैनेगरी की इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है ना ग्लास मैनेगरी जो मेन थीम्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलें हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि ग्लास मैनेगरी क्या है। दोस्तों ग्लास मैनेगरी एक मेमोरी प्ले है जो कि टेनिस विलियम ने लिखा है और ये प्ले सबसे पहले 1944 में प्रीमियर हुआ है। दोस्तों बहुत ही अहम और जो नोटेबल बात है वो ये है कि ये एक मेमोरी प्ले है और ये पूरा का पूरा प्ले विंगफील्ड नामी एक फैमिली के गिर्द घूमता है। जिस तरह से आप ऊपर देख सकते हैं, मैं भी आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें। द ग्लास मैनेगरी इज मेमोरी प्ले बाय टेनिस विलियम दैट प्रीमियर्ड इन 1944. The play has strong autobiographical elements featuring character based on its author, his histrionic mother, and his mentally fragile sister. तो दोस्तों मैं आपको अगेन बताऊं कि ये एक मेमोरी प्ले है और ये पूरा का पूरा प्ले विंगफील्ड नामी एक फैमिली के गिर्द घूमता है। उसके बाद नीचे हेडिंग दी हुई है करैक्टर्स अमंडा विंगफील्ड्स। ये देखिए सारे के सारे विंगफील्ड हैं। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि ये पूरा प्ले विंगफील्ड नामी एक फैमिली के गिर्द घूमता है जो कि 1930 में एस.टी. लुइस नामी एक अपार्टमेंट में रहते थे और ये सारा का सारा उनका मेमोरी है जो ये टेनिस विलियम अपने प्ले में बयान करता है। और इस प्ले का जो नैरेटर है कौन है, वो टॉम विंगफील्ड है जो खुद करेक्टर भी है इस प्ले में। तो सबसे पहले हम जो पहला करेक्टर है वो है अमेंडा विंगफील्ड। इसके बारे में जानेंगे ये कौन है। दोस्तों अमेंडा विंगफील्ड इस प्ले का करेक्टर है और ये अमेंडा विंगफील्ड ये इसके जो नीचे टॉम विंगफील्ड है और लारा विंगफील्ड है, इनका जो है ना मदर है। और उसके बाद है टॉम विंगफील्ड जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्ले का नरेटर भी है, इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट भी है और इस प्ले में खुद करेक्टर भी है। और ये टॉम विंगफील्ड किसका सन है, एमेंडा विंगफील्ड का। उसके बाद है लारा विंगफील्ड। दोस्तों लारा विंगफील्ड को इस प्ले का हीरो करार दिया गया है क्योंकि ये लारा विंगफील्ड बगैर किसी को नुकसान दिए अपनी ही दुनिया में रहता है, अपनी ही जो है ना एक जिंदगी बसर करता है। लारा विंगफील्ड डॉटर है एमेंडा विंगफील्ड की। उसके बाद है जिम ओकॉनर एक बिजनेसमैन है जो कि पहले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में लारा का क्रश रह चुका है और इनके दरमियान कुछ फेयर होता है। जब आप ये पूरा प्ले पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी कि ये लारा और जिम के दरमियान जो है ना क्या चलता रहा है। उसके बाद है मिस्टर विंगफील्ड जो है ना इस पूरे फैमिली का सरबराह था जिसका प्ले में इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि उसको इस तरह से शो किया गया इस प्ले में कि वो मतलब अपनी पूरी फैमिली, अपनी बीवी अमेंडा, अपने सन टॉम और अपनी बेटी जो है ना जो लारा है उसको छोड़ के चला गया था। कौन, मिस्टर विंगफील्ड। तो इसकी ज्यादा इसका कोई इस प्ले में किरदार नहीं है, ये जस्ट इसको ऐसे शो किया गया है, सिंबलाइज किया गया है इसमें कि ये जो विंगफील्ड था ये अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया था, भाग गया था। और उसके बाद है यानरा। जहां तक यानरा की बात है दोस्तों ये एक मेमोरी प्ले है जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद सेटिंग के हवाले से भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये पूरा का पूरा प्ले एक फैमिली के बारे में है, फैमिली की गिर्द घूमता है जो कि एस.टी. लुइस अपार्टमेंट में रहते थे। ये प्ले भी वहां का है जो कि लेट 1930 में एक फैमिली विंगफील्ड नामी जो कि इस अपार्टमेंट में रहती थी, उसको बाद में टेनिस विलियम ने 1944 में प्रीमियर करके एक प्ले का शक्ल दिया है। तो दोस्तों ये रहा है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसके जो थीम्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद चलते हैं थीम्स की तरफ। जहां तक थीम्स की बात है तो दोस्तों इसमें इस पूरे प्ले में तीन मेन थीम्स हैं।
اس میں پہلے نمبر پہ ہے دی ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی، اس کے بعد ہے دی امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ، اس کے بعد ہے دی ان ریلینٹنگ پاور آف میموری۔ دوستو ان تینوں تھیمز کو میں نے الگ الگ ایکسپلین کرنا ہے، اور میں ان کو الگ الگ ایکسپلین کروں گا، کیونکہ یہاں پہ تو جسٹ میں نے ہیڈنگ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی۔ تو دوستو اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی کا مطلب کیا ہے، اور اس کا اس پلے سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا تھیم ہے تو کس حوالے سے یہ اس کا تھیم ہے۔ تو دوستو دی ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس مشکل کو اس پلے میں کس طرح بیان کیا گیا، کیونکہ یہ میموری پلے کے ساتھ ایک الوژن پلے بھی ہے، جس کو ایگزامپل کے طور پر ایک وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک الوژن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کہ جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو کہ حقیقت ہوتا ہے، اس کو دل سے تسلیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس آؤٹر ورلڈ سے بہت تنگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی دنیا میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اس آؤٹر دنیا کو چھوڑ کر ایک پرائیویٹ ورلڈ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی جو ونگ فیلڈ نامی ایک کریکٹر ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ اپنی ہی زندگی میں رہتا ہے، اور وہ جو ہے نا جو آؤٹر ورلڈ ہے اس سے نکل کر اپنی ہی زندگی اپنے ہی پرائیویٹ ورلڈ میں زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح سے آپ جب یہ پورا کا پورا پلے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ونگ فیلڈ جو سوری لارا ونگ فیلڈ جو ہے نا، لارا ونگ فیلڈ، اس کے پاس ایک کلیکشن ہے کس کی، گلاس مینیگوے کی۔ وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، جبکہ اس کا جو بھائی ہے ٹوم، وہ تھوڑا جو ہے نا اس سے مختلف ہے۔ وہ ریئل ورلڈ میں زندگی گزارنے کا تھوڑا ایکسپیرینس رکھتا ہے، اور تھوڑا مطلب جو ہے نا کیپیبل ہے۔ صحیح ہے، جس طرح سے ہم اس پلے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ پلے پڑھیں گے کہ دیکھیں جو ٹوم وگ فیلڈ ہے، وہ جو ہے نا جاب کرتا ہے، مختلف مطلب جگہ پہ جاتا ہے، اپنے بہن کے لیے جو لارا ہے اس کے لیے کوئی کالر ڈھونڈ کے لاتا ہے جو جیم او کارنر ہے، اور عجیب بندوں سے باتیں کرتا ہے، اسٹرینجر بندوں سے باتیں کرتا ہے، کوئی اجنبی بندوں سے باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا کیپیبل ہے، اور اینڈ میں جو ہے نا جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو مدر ہے امنڈا ونگ فیلڈ، ان کا جو مدر ہے امنڈا ونگ فیلڈ، وہ اپنے بچوں کی طرح نہیں ہے، وہ پارشل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ریئل ورلڈ میں جو ہے نا وہ ریئل ورلڈ بھی گزار سکتا ہے، اور اس کا جو ہے نا اپنی ہی پرائیویٹ ورلڈ میں بھی وہ مطلب رہتا ہے۔ جس طرح سے میں نے یہ ادھر نوٹس بنائے ہوئے، تھوڑا میں نے لکھا ہے، یہ آپ خود پڑھ رہے ہیں پورا کا پورا، کیونکہ اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کرنا بہت ہی مشکل ہے اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا پڑھ لیں اور کسی بھی پیپر کے لیے پریپیئر کر سکیں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ درمیان درمیان میں جو مین ٹاپک ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو اس کا آئیڈیا ہے وہ سمجھ آ جائے، صحیح ہے نا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو دا ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی کا جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ تھیم پہ، دا امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ۔ دوستو یہ بھی جو ہے نا دا گلاس مینیگری کا ایک مین تھیم ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے نوٹس لکھا ہے، یہ دیکھیں، یہ جب ایٹ دی بگننگ آف سین 4 ٹام ریگیلز لارا، مطلب کہ ریگیلز کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈیلائٹ کرنا، انٹرٹین کرنا، ٹھیک ہے، ود این اکاؤنٹ آف اے میوزک شو ان وچ دا میوزیشین مینیج ٹو اسکیپ فرام اے نیلڈ اپ کافن۔ نیلڈ اپ کافن یہ دوست کیلو سے بنی ہوئی ایک تابوت کی بات کر رہا ہے۔ جب آپ یہ پورا پلے پڑھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ Tom views his life with his family and at the warehouse as a kind of coffin, cramped, suffocating, morbid, in which he is unfairly confined. تو دوستو یہ نوٹس کیونکہ اگر اس کو میں پڑھوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس لیے میں جو مین ایڈیا ہے وہ آپ کو سمجھا دوں۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریئلٹی ہے، یا جو مطلب کہ جو بھاگنا ہوتا ہے اپنی ریئل ورلڈ سے، اس سے بھاگنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی مشکلات سے نکلنا
बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से आप नीचे देखेंगे, एज़ एन एबल बॉडीड यंग मैन ही इज़ लॉक्ड इनटू हिज़ लाइफ not by exterior factors but by emotional ones. By his loyalty to and possibility, even love for Lara and Amanda. Escape for Tom. Tom के लिए escape का क्या मतलब है? The suppression and the denial of these emotion in himself, and it means doing great harm to his mother and sister. The magician is able to emerge from his coffin without upsetting a single nail, but the human nails that bind Tom to his home will certainly be upset by his departure. तो ये आप समझ गए होंगे ना? One cannot say for certain that leaving home even means true escape for Tom. दोस्तों ये बहुत ही मतलब कि एक बहुत नोट्स है जो मैंने आप लोगों के लिखे हैं। ये इसको आप तफसीली पढ़ें तो आपको ये थीम भी समझ आ जाएगी कि इसका इस प्ले से क्या ताल्लुक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थीम पे। उसके बाद जो थीम है दोस्तों वो है दी अनरिलेंटिंग पावर ऑफ मेमोरी। दी अनरिलेंटिंग पावर ऑफ मेमोरी। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्ले एक मेमोरी प्ले है, सही है। तो एक मेमोरी की क्या ताकत होती है कि वो एक बंदे को इंस्पायर करता है, एक बंदे को बार-बार उसके दिल में ये बात चुभती है कि वो अपने पास से निकले लेकिन वो निकल नहीं सकता। उसकी जो मेमोरी होती है वो नहीं जा सकता, वो इंसान के दिमाग से नहीं फिनिश हो सकता। तो ये देखें, ये मैंने इस नोट्स बनाए हुए हैं, इसको देखें आप। अकॉर्डिंग टू टॉम, ग्लास मेनेगरी इज़ a memory play. Both its style and its content are shaped, inspired by memory. As Tom himself states clearly, the play lack of realism. सही है ना? क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये पूरा का पूरा प्ले एक मेमोरी है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरी फैमिली के गिर्द घूमता है। It's high drama, it's overblown and too perfect symbolism, and even its frequent use of music are all due to its origin in memory. Most fictional works are products of the imagination that must convince their audience that they are something else by being realistic. दोस्तों ये इसमें जो है ना मेमोरी का बहुत बड़ा किरदार है। ये जब आप पूरा का पूरा ये कंटेंट पढ़ेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, तब आप लोगों को समझ आएगी इस पूरे के पूरे थीम की, दी रिलेंटिंग पावर ऑफ मेमोरी की। तो दोस्तों जब आप ये पढ़ेंगे मुकम्मल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सेव कर लें और इसको पढ़ें, तब आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है और इस थीम का इससे क्या ताल्लुक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इसका मेन आइडिया क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये नहीं समझा पा रहा। आप ये खुद देखिए, मैंने आपके लिए ये कंटेंट लिखा है, आप उम्मीद है इसको पढ़ के आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो इसी तरह आज की इस वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अपना कमेंट भी बयान करें कि मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, ना मैं एक टीचर हूँ, ना मैं कोई क्रिटिक हूँ जो एक प्ले पे अपना जो है ना वो उस पे कमेंट दे सकूँ। मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है वो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।